20 verse 16 to 20. Ahona ene every. Ebra Yesu ewuye no na osore ye no. Asuafo no ehunu Yesu. Na medika aka se wo ma no mo wen wo mo no mpanimfo no ka kire wo se ma mo nka se wasore emom no mo nka kire wo se nasuafo na baba wia wo mo eno nti no ye bribe wo mo se ma obi biara enka ni nyina chi no ena Yesu ade bibi jaye enti maame ye beka hen free verse 16 no na ye dia besi 20 no Let's asempa no etira ye aduonu nwotwe imo ye dunsia ekosi aduonu yeah ose atifia asem ose asempa tere adwuma ho ahyede asempa tere ho adwuma ahyede commission yankoi dunsia no ose na asuafo du akunu sim ko gareria bepo a Yesu kire won no so na wo hunu no okoto no sorry okoto sorry no ebinom gye akini na Yesu ba be kasa kire won say wode wo soro ne asase tumi nyina ama me enti monkoye amama nyina masuafo na momo na su nhye agya oba ne nkonkuru din mu na monkyerɛkyerɛ won say oni die mahyɛmu nyina so na hwɛ menim wo ho ena nyina dikosi wiase awieye amen Bible no ye NIV na Mr. Mekan wa was it then the 11 disciples went to the mountain where Jesus had told them to go. Verse 17, when they saw him they worshiped him, but some doubted. Verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Amen. Yesu sorry. Ena waka kire asuafo no se omunkonko hia no ewo beposo. Na Bible say asuafo no yesa na omokoye. Na bebre anyini eye omadwene mu ntanta ede be na asie ede be ne yensa beka. Na Bible say Yesu bai. Na Yesu ebeka kire wo mo se odi osoro ne asase so tumi ye kan authority. The power and authority has been given to me. Abra Yesu be wie na dwuma nya onsa ye ka adwuma sem. Yesu be wie na dwuma nyina. And so without seka Yesu amba yes adwuma na anka this power and authority no anka yemfa ma no. Na se wono a Yesu ya no a ye di nechi no ye de tumi wa be ye adwuma ya ma ne tumi a ye ne a ye di nechi de be ne be ye. Osofo ena no pe yasemu ayasemu a ayemadwene mu bebre efri se enipa nhwehwe ade a Yesu ade yen asoden ene niam bebre won ma ye nti ya to niam ni bia to atwe ana yeyo ampa ewose ye digie nanso so no say obi ma wadwuma na wanya ebe ye den ye tua woka eti Bible say Yesu de ne ho be man sa ye de eni aforebo na wo wie ye no onyame de tumi emano hallelujah amen eti na no pai ye be ka kire wo se suma na ye suma wo ne ye Kristofo bebre ache ya tutu kwan ye wo ba bibiara eni ama ye no dwumadi a wonyame de hye ye nsa no ya akoduru hefa the Bible ne say na Yesu ka se na odi wo soro ni asase so tumi ama me enu nti menso so yenhwe asem ni ye so mesuma mo onyankopon suma Yesu ama ne ba asase so Yesu ebe wie na twuma ane ye de tumi ama no o gya ye ho akọ ana wo se
wono ne yɛde asase so tumi nyinaa ma no enti wono so afrɛ yɛ sɛ yɛmmra na ɔsoma yɛn soma na wɔsoma yɛn no ɛyɛ tumi a wɔde ɛma yɛn sɛ yɛnkɔ wiase ama nyinaa na yɛnkɔ yɛ nadansefoɔ yɛnkɔ ka na asɛm ɔsɔfo asɛmi ɛnwanwa yɛbusa yɛ ho sɛ dwumadie yi a Yesu di gya yɛyɛ yɛbusa yɛ ho sɛ yɛyɛ na yɛyɛ kora sɛ na yɛyɛ na ɔfa na sɛ wobi di tumi ma wobi a woka Matthew chapter 10 verse 1 wɔse na Yesu ɛhyɛ n'asuafoɔ afiri a wɔn ma wɔn tumi sɛ wɔnkɔ na wɔnkɔ ka nsɛmpa no wɔma wɔ tumi sɛ wɔkɔ a wɔnkɔ sa yareɛ ɛmpakye ɛnsɔre wɔn a wɔn afira no wɔn nte ɛna nɔpɛ yi sɛ wɔbi yare na sɛ wɔbɛnya ya gye sɛ yɛn yɛkɔ soma no ansa afiri sɛ Yesu ɛde tumi ama yɛn na sɛ wɔbi de tumi ma yɛde tumi ma obi a ɛdeɛ na onipa no yɛ yɛmfa ntoto yɛ Ghana ha sɛ yɛmpanimfoɔ tumi a wɔn pɛ papa ɛnkyɛ bia no yɛyɛ 2020 twam yɛn nyinaa yɛhunu de yɛsi parliament kakra na asetena wɔn kɔtena tumi a wɔn pɛ sɛ yɛn na yɛpɛ sɛ yɛyɛ dɔm kɛseɛ ɛdeɛ na ɛsi yɛ ɛntɔkwa si pupo eti tumi nya asɛm ketewa ade na Yesu sɛ wama yɛn tumi yɛyɛ tumi na deɛ na yɛde yɛ so we don't value that authority we don't value sɛ ko obi value a aka yɛhwɛ ano yi nneɛma esi wɔ parliament tumi o na nado te wɔ no mahama deɛ bɛnti no court tumi ɛfiri sɛ si obi kota tumi a otumi yɛ ne yɛwɔ pɛ bia ɛna Yesu sɛ ya tumi yɛ de ma ne nyinaa yɛnso wɔde tumi na ma yɛ na si obi wɔ tumi a yɛyɔ ni nafa wobɛtumi akɔmande ɛsɛ wo hia sika a wo nsa bɛka na wobɛbɔ mpa Yesu ama obi so abɛyɛ wadɔyɛ adɛnti ne yɛtena hɔ ama tumi yɛ de ne yɛaka hyɛ na Kristofo ehia yɛn ɛna no pɛ me bɛka kyerɛ sɛ nneɛma bebree wɔ no mu a yɛne akasa yɛtena mu a yɛyɛ ahiafoɔ abra yɛde tumi ahyɛ yɛn nsa yɛmpanimfoɔ kan ebu bebi sɛ yɛtɔn tumi a tɔn wo maame na fa kɔtɔ tumi no wo wie gyina saa tumi na so na fa gye wo maame Yesu ama yɛn tumi papa ɛdeɛ bɛn ne yɛde tumi no yɛ ɛno nti wɔ se wɔma yɛn tumi wɔ se wɔde ɔsoro ne asase etumi nyinaa yɛde abɛn ama me ɛno nti men so me yɛ mo masuafo si Yesu elect yɛn sɛ yɛmɛyɛ ne disciples wonim sɛ yɛ asam kɛseɛ na ɔde ama yɛn na dwumadie sɛ wobi de tumi hyɛ obi nsa nanado MPP foɔ ni nyinaa nipa bebrebe wɔ Ghana MPP ni included wɔn vote man wɔn wɔ akyire nyinaa tumi ne yɛde ama nanado no wɔno akasa nneɛma bi wɔn ma wɔ benefit a wo nka ho adeɛ bi wɔ yɛde ma no a wo nka sɛ wɔno a doctor foɔ hwɛ ne free yɛhwɛ na pomodin sɛ behia wo sola do pɛ sɛ wo ho dɔdɔ obi aba wo nkyɛn ɛso wo na ɔto aba ma no wo na ɔde tumi ne ma no eti so obi nya tumi a ogina tumi ne so eti Yesu sɛ wama yɛn tumi na wɔno so wɔde wɔfrɛ yɛn sɛ yɛn so yɛmɛyɛ deɛ bɛn yɛmɛyɛ n'asuafo sɛ obi esua obi a so obi yɛ skani na so fo obi bata no sikani bi saa nipa no sikani bi saa nipa no ti yɛn na pɛ si oni papa si wɔyɛ yi a tumi a Yesu di ma yɛn no yɛnyina tumi ne so na yɛn so yɛmie yɛn no na yɛn kasa ɛnɛ yɛntimi mmɔmpa yɛ ma obi a yare kora ho ntɔ no ɛfiri sɛ onipa di yɛyɛ akyi prosperity ne onipa di akyiri ɛna nɔpa yi tumi na Yesu di ma yɛn no yɛmfa nyɛ adwuma amen eti verse 19 say therefore go and make my disciple of all nations say na sɛ yɛkɔyɛ n'asuafo wiase nyinaa yɛmmɔ asu ɛnhyɛ agya no ɔba ɛne wo nkonkron din mu na yɛnkyerɛkyerɛ wɔ mo ɔsɔfo yɛse yɛnkyerɛkyerɛ so obi bɛyɛ ɔkyerɛkyerɛ ni a
ɛde be no onipa no woye onipa me nipa hu ba bia wo enu nti ne yemofro mu ko school no akyerɛkyerɛfo ye ne abetima kyerɛkyerɛ nanso ye wa akyerɛkyerɛfo a ye de tumi ahye wo nsa wo mu gyina so ɛde kyerɛkyerɛ mofra no ete wo se Yesu so de tumi na maye yenso yenko kyerɛkyerɛ na se ye kyerɛkyerɛ wi a ye ma nipa ne ntse na Yesu so wone ye wo ho ukosi wi ase awie hallelujah Amen. Verse 20 say, and teach them to obey everything. Ye ka kire obi, ye cheche obi na ya ma wo mai aya sutie. Na bibi bia ya ye be kire wo mo no. Omo mfa nya adwuma. Na one ye wo ho. Ekosi ewiase. Yeah, Ewie. Ma me bie Mark chapter 15:16 ma ye hwe ayi bio. Mark 15:16. So what can some crona o? Masam krona no. Aye. Mark asempa no. Etira ye Edunum yimu dinsi. edunum. Iho ye edunsi. Adene ya na bitimi say edunsi edunum o say edunum dunsi. Em say 15:16 o kan me say ye ho ade a. Me ba cho me say 16. 16:15. Okay. Ne hwe mai. Mark asempa ne tira ye edunsi. Edunsi yimu dunum. De bia confusion. Etifi asem o si asomafo na asempa. Asem no ano no. O say On fa ncha ye 16:15. na o say won say. No o say won say. Ko wiase ni ko asem. Monko wiase nyina kokko de bai. Enko kasem ne kira body. Enko kasem asem no nkira abode nyina. De wo gidie. De wo begye die no. Na bo na su no. Na ye bo na su no. Obegye no nkwa. Obegye no nkwa. Na de wonyini no. Na ne onyini no. Obu no fo. Obebu ne fo. Na nsenkyereni yi bedi. Eno ne asem a ye ka ho asem ne no. Tumi na wode ama ye no. Ye ka nkire nipa no. Na wogidi a ye mo wanso meboa. Ne nsenkyereni bedi wo machi. Eti nsenkyereni na wo ka ho asem no. Ye nkwan. O say na nsenkyereni yi bedi wo. Nsenkyereni we na bedi akire. Ono obedi edi na chi. Wona ebedi akire na chi. Midimu. Obetu ahommone. Obetu ahombone. Ah. Kasa foforo. Hwe woni mame Christopher say wodi me say yetumi na no adwo. Say yetimi mompa yentu ahombone. Yentimi nsa yare. Ah, abra ye youth na ye start ye sek ejaba ye mu papa. We yare da ho no mama sa me bompa ye ma wa be sori sisi ya. Hwana ka kire ho. Enne tumi na wo hefa. Efri se soma na ye soma ye no. Yanko. Ya sua niam na si baabi. Ti sa kwala no onima mi nsuo no onton. Enne ya so dene. Enne yiye yo obia pe. Enna wurade enna me pai soro na me hwe. Wo gede soma ya soma wo no wanko. Ye hwe ne se ye ne ye matie. Na sa wo soma na sa kwala na kwa. Na duane no obema ne bio na so so wono akwala na mu wo suro. Ese aduane no obeba befa. Obeba no no tetetete. Samame na asem ni si yo na papa wo befri abonte beba no na akwala ni gina abonte. Obusa nsa dan a o se ma so obebo me. E de no waye. O se menye ehwe. E na Christopher bebre ese ye nye ehwe. Ye blemu ya ho. Yesu no ofre no ade tumi ni ma ye no. Wo se na se ye gi asem wi a nsa kire ni we na bedi ye chie. Ye de nsa be ye de be. O say Go ya for so. Mo betu ahombone. Ye betu ahombone. Bekasa foforo. Ye bekasa foforo. Obema owo so. Ye be ye de be. Obema owo. Ye be ma wo so. No dubone bia. Na se dubone bi bo ne ye be no mo a. Erenye won hwe. Erenye obia bibia. Ode nsa begu ayalefo so. Ye de ye nsa begu ayarefo so. Ama won ho aye won. Mo ayo mo den. Hallelujah. Adwuma no afa he. Ye busa ye ho ena no pay. Sasa adwumadie ya Yesu ekọ wodi gyaye. Na che se ya disappoint Yesu papa. Ya disappoint Yesu. Efri se onko no onya ya mu gidie. Ana wode sa adwumadie ni hye yensa. Na se wo bi tu kwan no wode na adwuma gyaw.
and mame lezi na se wobi di na chi agyaw se mame me tu kwan eti madwuman hwa so mame na magya me fie hwefie ne mame na wo ba na nadwuma na gua ade na nipa na wo beye wana ni bebre wo so ade na Yesu ko no de dwumadi agya yen na ya to atwene wase na wode osoro ni asase tumi nyina amame na me nso me yamo mesuafo samo so monko na monko kansa mpa ne kyerɛ wo mo na samu wi ansa kyerɛ ni we na bedi mochi mo de mo sa be pagya wo enya mo bibia ye de adubone begu aduane mu bedi atenase wo betiatia wo so na omuntimu nyem hu na wo se wone ye be ho ekosi wiase awiye ye enti ne se wo bi suma na sa wa anko a edi asempa na obepe wo eti Yesu ti ajansani fase wo no no o kan the book of Colossians chapter 3:1 na wo se na se ni Yesu anya wunu asori a ya nwene ne ya wo soro ho ajansani fase Yesu eti ajansani fase ho no na wasoma yen wo boye ho ba wo kan verse 2 na wo se na verse 3 no wo se na wodi you say yawu na wodi ye yankwa ne Yesu ahinta wo Nyankopon mu the book of Colossians chapter 3 enti no wodi yesie ana wodi dwumadie na maye eno ti no wo se ye be num aduro no enye ye bibia efiri se ye de yankwa esie Yesu mu enti ni se ye de yankwa esie Yesu mu dia enne na ne ma bi ho no betumi aye na ye gya ne ma ne nyina gu ho anopai e de ben asam ne ye beka a kire atiefo wo mo se ye pe ye yo de nanso dwumadie na ye di cha ye no se woni pa anya adwuma eni kwase woni pa didie enti no Yesu fra wo fra ye no enye ye ho afenti no wo fra ye se ye mra enye ye tuntuma ye tietia na ye tenten a ye anase uye buroni nti na Yesu fra wo na emom no wodi dwumadie na sha ye nsa abibifo ekwan ben na ye foso na ye di Yesu nsam pai so every sa prosperity na doso afa na bonsam ye chinchin bonsam kwa baifo na ye adan suma ye jako na baifo metieti amoso na metieti amoso tumi so ye se ye de amaye akwaya te se ye de aduane ama wo bi na eye ne dia na onim se aduane de ye ne dia na wote ho na ekomode ne na aduane ni si ho na adwo esai obetena ho anipa no befira boti baba oh osafu kwadwo na aduane wodie o ye be bie so na fufu na asai nti ade na ye dia na ye tena ho saa ama ade na sai osafu anapa ye de be na ye ju ka kire tiefo asami ni suma Yesu suma ye nko tumi o de amaye ni tumi ni nyina na onim se sa tumi no de maye na nam se ya so de nti tumi ni nya adwuma ana yesei abaifo na yesuro wo mo ana da bia mifi abaifo onyame amaye ntumi ya mie ya no keke no wo calm down ana ye de 1 month ajebuwe yetietia wo musuo wa tumi no ye de amawo enam se suma na wanko ni ntino ana obi wo no anya adwuma osafu kwajo ede na wo ka kire tiefo nne wo mo wo abrochire wo mo wa ye fe de se no pay asemi nie hallelujah kabibi kire tiefo mai hallelujah enu nyanka onyankopon amen onyankopon nshira wo so nyame nshira wo amen asidani ade be ma urade yo ewo akwanya wo de amaye isa said odi ka kan ye ho nya fe nche obi isa ya adom na so atom ta kan say divine selection oh that's right ama ene ye hu da de radiasi na ye be chia ye natifo nyina that's it na ye ne yahwefo nyina ya ka say otumfo nyankopon enshira obi a edu dwumade we so a your choice sir wa na wo talk credit na nti ena o di ehweye eni nti de kan se onyankopon onhira papa onhira wasa kwan yeso obre enye sa enye kwata se ne etibia awurade be hira awurade be hira amen nti ye chia ye natifo yi e chia obi a sofo asemu a ene awurade nam so ede atodwa wo awadele be de dwumadie so sofo asemu no eye hintasem na asemu no
emu edu yi. That's right. Na asem no so ede. Asem no so ede. Awurade nhyira yɛn papa Reverend Johnson Sa. Oni yɛn sɔfo maame sɛ ɔmo hwɛ yɛ titiri so ɛhwɛ yɛ. Titiri hwɛ yɛ. Titiri ɛhwɛ yɛ pa. Awurade nhyira wo bibia. Sɔfo. Ɛyɛ hintasɛm kɛseɛ pa. Enipa enye ya adwene sɛ. Yɛbɛhwehwɛ sɛ hintasɛm. Dabi. Na empu sɛ yɛbɛhwehwɛ a. Ibetu so anamo. Na yatiatena. Ena yɛhwehwɛ sika. Yɛhwehwɛ yedie. Yɛhwehwɛ ahoto. Sɛ de wo kan. But de bɛboa yɛn. Ama ennioma atimi aba yakɔ. Sofo, de bɛboa me yɛn ho betimi ayete. De bɛboa yam yetimi afa yade pa. De betimi aba ya bɛboa me yetimi akɔ yinim no. Ɛno de yɛgya to. Jai. Ena yɛfiri sɛ yenya sika yefiri sɛ yenya ewiasim nneoma aye bosu sɛ bobo afia eno na betimi ama ye ho ayete eno na betimi ama yakɔ ye nim eno na betimi ama awie pɛye nanso entesa asɛm a Yesu ahye asuafo no edu baako no na ɔde to ɔmo anim nie asɛm yi na me ka kyerɛ mu enye sika na me de ma mo dabi enya ahode na me de ma mo dabi na emum tumi eye tumi me mamu tumi power. Obi wo tumi a. Wo tumi a. Edi eniska. You get the power. You get it. I get I did that also. Ze wo tumi a. I get the power. Wo tumi a, wo bibia. You have everything. Wo bibia sofo. Se wo tumi a, bibia eye wo dia. Bibia ye wo dia. Sofo na wo ka se o mampani Akufo e wo hoyi. Yeah. His Excellency. That's right. Osofo. Tise tumi nyina ekuta. Ono ekuta no. Tumi nyina ekuta no. Na tumi a yedi ekuta no no. Yedi ekuta no so se obe benefit. That's right. Hey, na enipa ewo oman Ghana so ayede. A benefit. Yes, a benefit. Yeah. So, esuafo no Nyankopɔn ka kire won se yedi ase tumi nyina. Yedi tumi nyina. All power. All power and authority. Yeah, belong to Jesus. Has been given. Yeah. Yedi amano. Jesus yedi amame. Oden yedi amano has been given unto me. That's right. Me sumamo. Obi atumi kuta no. Yeah. Me sumamo. Na sa tumi a me ka ho asem yi. Me di amamo. Hallelujah. Me di amamo. Ye jatumi na ma. Sofo. Eyesuti. Ye wo no ma bi o ho a. Eyesuti. Sofo. Onyankopɔn ede nsɛm ama me no mi no. Asɛm no sɛ na yedi tu anam. Sɛ ne yede kɔ. Sɛ ne yede. Ye ko nyina ne ye hwɛ yachi bu nkompo hwɛ yachi. Ye ko hwɛ yachi de ye bedie. De ye benom. Ne ye benom. De de bɛyɛ ye ho. Na emum enye ahyɛde a papa ne de ma yɛn enye no na yedi so. Enye no na yɛde yɛ adwuma. Dabi yɛmfa no nyɛ adwuma. Enye adwuma. Enti amatomi na yɛ ka ho asɛm no ayɛketewa. Na ho ɔden ne kɔfo. Ewe nyame ensem. Enti ne akodu pempen so sɛ asɛ nyame nni hɔ. Onyankopɔn nni hɔ. Asɛ nyame mutumi ne nyina. Enye adwuma asa. Entisa. Safo na senka ye hunu na ye bɔ modern na ye gina ye naso na ye tu anamon ya Yesu ti a tumi no Yesu eka ho ebeye yentia safo eno ne ade a ɛwɔ sɛ enipa ba ɛden ɛhwehwɛ akira kwan so sɛ mo ayen na yentimi hwehwɛ saa ade ne kira safo sɛ wo ka asɛm bi sɛ na Onyankopɔn asɛm a wɔde ma ayen sɛ ni ye kɔka sɛ ɛne ye ka no ene sɛ ne ye ka no ene ye ni nyina akɔyɛ sika ni nyina akɔyɛ yedie ni nyina akɔyɛ bra na awurade ebe mo di awurade be mo di nanso ye wasɛm potea Yesu Kristo di gya yen wodi monkɔ na mkɔyɛ amama nyina amasuafo monka asɛm papa asɛm no nkyerɛ wo monkɔ ka asɛm no nkyerɛ wo yɛmfa Yesu
emma enipa yema Yesu ehunu enema nipa ehunu Yesu enipa ehunu ehintasem ahintawia Yesu no yema nipa ehunu ene sofo nse se Yesu si ye moni din biemo dabi se yedie ni abaifo asem na wa asase so Yesu na wono wo na ese ye recommend it to other people ye jai ene yedi ye ho adanse ene ye ne yedi ho adanse ye ka yedi aso yenya yedi ho adanse akasa ye wo efia ye wo akwantu a yetuo members ya yekuta Awurade hu ye mobo sofo na nim ni se wo nipa nya Yesu a se wo nipa hu ni Yesu a enioma sesa enioma sesa ifiri se enyina ye Yesu dia Yesu dia eni nti se wo nipa enya hu Yesu a se wo nipa fa Yesu a ade na ebeye yinetia ebeye netia eni nti no ebra so se ye ma onipa ehunu agenkwa no ye ma enipa hunu ahintasem a oni Yesu no na ma enioma etimi sesa na ma enioma timi dan na onyame ma etimi enya na somdwe Asafo onyame nshira na wonshira ye na tiefo yina amen na wonshira ye na tiefo yina ebra so se ye da Yesu ebra so se ye pi Yesu chini yina yasi nyina ewu ya na Asafo yenkunim die ni ye nshira na aduru o se ye di ade o because soma na wo kɔ no ye die ene nkoso ene wo na oma ye ntiase ye amen Asafo ko nyame nshira amen abajwa sumai na ya suma ye yo ane yakote temfikire ho se yenko yaso ye penipa afiri ye ne agenkwan ye ho ono waba bewu de ne nkwan waba wu animguasi wuo asori agitumi amfa tumi na nko sa ya menu mi enu ake de tumi beko o ye de koyi ansuso no Yesu amfa nko wo so wodi tumi na maye sa yenso yemfa nko na no Matthew chapter 10 na ye ka ho asem no we can verse verse 9 10 11 no eba oka kire o mo se mo amfa bibiara enkuta na Yesu na wono wo soma wonim ni ye na obeya ma wo wase ye na se mokokura na muduru kuro mo wono mo a mompe babia asikafo adefo wo eho na monko te na fie ho na omumfidi mo mamumfa aboso mamumfa boto mfa kutuku mamfa bibia enkuta onyame woni nanim ni ye no ma na sese ye ja soma no soma na Yesu soma no afede yakofo boto koko boto ana sen ye kon ana ye chigumu mame ka bibi chire tiefo ana Christopher ya nibrifo ana abaifo ne yesese omugu boto ni mu na ye onyame hu ye mobo mame kasa wasama na pwede ababa tupunu sui that just say me hu ne sese nipa ye asade a Yesu di ja no no enipa na kwan nyina ba ye ne jo na kwan ba ye ne jo oh so be kasa kire say yenko yakopon di tumi na ma no enti ono so di amai ono so di tumi na mai yakko ne enko di ne ho adanse enkire wi ne koka kwa ne yakokoka na ensenkire ni betumi ensenkire ni o hwe sa hyede we ya Yesu di ja ye no ya se nipa se wani nyame ahyede so a me hu ni se asetena nim no o bre ankasa sa o hwe de nyankopon kra ka kire Yoshua na o se me mra nsam di so o de mfiri hu ko men ko benkuma na nifa di so se de na hwe ne se ne ya tworo no pepepe no eno na wakon be ye ojojo na be sensitive na so nipa Yesu ti a ebe si wi esi ni yi wakon mu nyina so be ye ojojo anyame sha mame kasa enti Yesu Kristo di sa ne ma we ja ye na yenye no enti ama hu ye hia da dipa so ya hu ye hia ye sa wo hwe First Samuel chapter 28 verse 15 no kai wo say na so ka kire na Samuel ka kire so say adenti na wo ha me ma me foro bai adenti na so bua say mewu a wo sa be frɛ me me hu ye hia me papa ni hu hia no yes emra na nyakopon wani so e di free Samuel na num man so wani so na hu hia o say eti na chesa wanti asem na chesa hu hia opompo e beto na wo be kom o be chiro eti de Yesu kan wo Marko 16 verse 15 no
wasi yenko wiase ne mfa sepa no ye de enko wasi su dua de amaye no sin senkyere ni be di yachi dimu ya be ma wo so papa wo hwe osomafo po a ebra wo di asem ne ma no na wo di akire wo di asem ne ko no ebro wo mukodu ba bi a akodu no bubuye kubo okobubuye no na wo di wo soja omukobubu maba na odi abesoja o chichire ne nsa ho wo senkyere ni bi dadi wo edadi emie nso ama wo so ba ntimi anya ne bibia omo hwe se nko obewu omo se Bible ne say na wo mo hwe se bibi beto no se bibi nsi but nam se odi asem ne ko tumi e ma senkyere ni bi di ye mame se tumi kuta wo bia usuro hwe ade be na usu bibi ntumi ukuti wo tumi a baifo be na wo usuro no wo fiefo ho na betimi abegina wanim baifo a wo twa mo be na betimi obi ntimi na aboa no so no watumi agina krofo bebre no maka wo magu wo ye poisonous wo mo wo desert ne so wakawa achakura 10 minutes so hu obewu but tumi ni ti any aso mre na sa we Paul ye ha eti man senkyere ni di na chi omo hwe no a hwe ya nya no we die oye nyame bi omo so ye soronko sa o ma so odin nya sa no dabi wa yesu ti eti man senkyere ni edi na chi ti se nyame ba eya so mre de manyame enum asem ni wodi so sadie nyame aka no a sadie tie bia no senkyere ni di na brabo senkyere ni edi na brabo abrabo na sai kura na eyeye wo eyeye na be hu se wu kukuru wo hwe ade na so die di na enum asem ne so ma no pepepe ebeye ya me ni se enioma dan enioma dan sa wo na wo pa nyame ba wo de di nyame enum asem na ode asoma wo ne so ejom kura na se wo kodwom aka bi kire obi wadwom na wo no obi beto ade aka bi kire no abrabo no do hu se asai de enhwe ho esechani beti wachi yedi beba ama enioma nyina dan esanse ni dimu asa enioma nyina beba wo ye na enum asem no bebe ti basa wo no so obeye wo de ade sa enya de obehwa ama ne enioma ye de dabi ase enioma ntumi se na besa ya le ekura aka ho eti basa enioma wapa wo be ye doso na mame dabi aya na ye adwene ho se wo bi yare wo de ye hwe sikafo bi omo wo hoi abrante bi afa ni Steve Wonder ya wo no na ni afira wo tonyom America ni Black America na ni afira emire bi wo be kan ye acha emsa na me ye youth na sade na mesira Awurade se Awurade moa me na ko ma mitumi na mka me nkwa America na nka me nkwa hwe Steve Wonder me mfa me nsanto no so na me mompaye na ka abrante ye nti o so wo be wo sika o se ko wo che japade na nka dollars eni afia kese me so magibi enso so mentimi ankwa America ho ankwa hwe abrante minim ne sofo ba ko bi afa no ayi opare wo Kofodua o se Kofodua wo do ma chacha bi nam ho sa ayi ne omo fra ni se fun ayi omo fra ni se sa hunchback enkrafo fra ni se onufu da bi ande ye wo onufu ni ye wo o se nam Kofodua wo na chacha yi twam ne wo sire Awurade se Awurade tumi ade ama me one day ma me fa santo chacha yi so na chacha yi nyira na nipa nyina hunu se de Awurade usitie tumi mini mame bia o yadwuma office anopa bia o office bia wo be preach 15 minutes ansa no akọ office opon a la mo a wodi no a wo foka ba no be preach ansa no be fie ade ba ne yeye abradu sesese yensusu yakeka ye ho ya nepa ye pa nyina ni yeyu a ye pa nyina Yesu di tumi na maye akwai te se obi wo sika kokko ewo ho o kan the book of Galatians chapter 6 verse 4 no wa say na abofra no das wa say na abofra no daso eya abofra no wo woni ema nyina de nanso enam so ya abofra nti wo daso ya akoa ekosi se obenyini wonim se ya woni ema bebre nanso enam se nimdie ne niam ye gya akire die nti no ama ye daso ye nkoa nyama bebre ne ye hwehwe akire kwa de no so ye ne ayedea tumi ni ade ama ye ne tumi ni kutaye nanso ye hunu the use of it ana no pe ye beka kire obi bia se na no pe onyame asema bonchen tumi na Yesu di ama ye mo no ma ye mfiti ase ne ye operate
na menim yie sɛ yehunu saa tumi na nneɛma bebree ne bɛba yɛ akwan mu onyame yɛbɛma yesu so na tumi a yɛbie yano a ɛnsɛm ebesi bible say na saa tumi na ba Peter so na wona ho one day e preachi the coward Peter e preachi one day amanipa 3000 esaka wo magene bible say wonante ni sunsum to nipa so na nipa anya ho fa hodie na no Paul e preachi abrante bi ote mpoma na no wosoro e firi soro ba hwi ho no mu wi ode ne za bego ne so bompa ma ne sore e de ba tumi na onyame mfa ma ye onyame ama ye tumi saa nneɛma no na onyame nam so na obi yare skani bi yare obi awu ha na wo do sa kote so bompa ya ma ne ho atɔ na ɔno ɔbɛhwɛ wa mo atena ni fie no kura wɔde bɛma de bia sɔfo ka ho asɛm sa ɔse yɛ bompa ya ɔse sɔfo efie yi kura metena mu a na abaifu ɔtata mi nti sɔfo bɛfa fie no na ɔde akyɛw anɔpɛ onyame nhyira amen na wo mo aw na tumi a onyame de ama yɛ no yɛmfa nya adwuma mama yɛnya abaifu akyiridie mama yenya wo ye na ye wo tumi cha wo mo tumi a wonyame dia ma ye na hwan na ye baifo hwan na ye komfo hwan na ye bosom hwan ne malam wo mo ntimi mfa ya fichiri na ka ba bia wo tie ke nipa kura ntimi mmɛn wo mo mbɛbɛ wo nyina bɛba wo wo no ma ne ya bɔ ponum osofo mpacho ayi we dia kam ye yi na matomo bag na mse kam de brew sa ubedidi kwa onyame mo ye na won hwe so no onkura ya na no pɛ ya o deliberate djumadi suni the great commission